Pošto se više ne takmičim, sad imam puno veću ulogu da osnujemo tu školu skokova. Osnovali smo je prošle godine, ja i moji prijatelji, također šampioni sa Starog Mosta, braća Zukanović, i tu radimo sa djecom. Tokom zimskog perioda mi skačemo u gradskoj banji, a ljeti silazimo na pećinu do Starog Mosta koja se zove Duradžik. Mi radimo sa djecom mlađeg naraštaja do nekih 12-13 godina u tom zimskom periodu. Tu ima negdje oko 30 djece. Kad dođe ljetno vrijeme, onda radimo sa malo starijim naraštajem i to je ta priprema pred Stari most. Ja se nadam da ćemo ove godine barem 4-5 skakača izvesti na Stari most. Pa među mlađom rajom ja vidim sada dvoje, troje djece koje imaju veoma velik talenat i želju, i što je najbitnije od svega toga, vidim hrabrost u toj djeci da se ne boje visine i svega ostalog. Između ostalog je i ovaj momak, dečko u stvari, sa 13 godina koji skače, to je Nidal Salčin. Prvi put sam skokove vidio na TV-u, bio sam oduševljen i najviše me privukao stil let, odnosno na noge. Kada je Lorenz izbacio na Facebooku da će početi skokovaskog, odmah sam upisujte me, govorio roditeljima. Za vrhunsku lastu je potreban niz nekih koraka. Prvi korak ima, to je taj talenat, i ima veliku hrabrost. Dijete od 13 godina skače s 12-13 metara, to je po meni sasvim dovoljno da mi njega fino nekako nakalemimo da može skakati sa Starog Mosta i da se može boriti za to prvo mjesto u budućnosti. Nura Krpo, to je neviđeni talenat u skokovima. To je djevojčica od 14 godina koja je Mostarka, rođena, roditelji su joj Mostarci. Nekako imala i tu sreću da živi u Norveškoj, jer mi još nismo dosegli taj nivo škole da možemo učiti djecu figurativne skokove. Bavim se već skokovima 3 godine. Kad dođem u Mostar gledam tradicionalne skokove, ali ja skačem figurativne. Skačem u bazen, skačem s 10-7 metara, radim salta. U Norveškoj sam u juniorskoj reprezentaciji. Znam za Red Bull cliff diving u Mostaru, gledam vazda preko TV, ali nikad nisam bila ovdje dok su skakali. Kad izvodim salta upadam na glavu, ali bi volila isto naučiti da upadam na noge, kako ovi Red Bull skakači rade. Zašto baš skokovi? Ne znam, možda zato što su mi roditelji iz Mostara, možda i o genima. U budućnosti ja sebe vidim kao jednog od članova žirija i trenera te škole skokova, i nadam se da će iz te naše škole skokova izroditi se veliki broj te djece koje će skakati i tradicionalne mostarske skokove. Znači tu se vidim nekako da budem u žiriju i da radim kao trener toj djeci. U budućnosti želim da stignem dedu Pašića koji je 13 puta osvajao prvo mjesto. Želim biti prva Mostarka koja će skakati Red Bull cliff diving. Želim da skačem sa Starog Mosta zbog sebe, zbog familije i Mostara.